ওয়ান যে চ্যানেল ni kok salia প্রেস তো অনেক কিছু কক সাই খাই মানে অনেক কিছু কক সেই পার্টিনা হামিয়া সাও হাইসাও মানে মাখা কিন্তু কবরক চ্যানেল যে জায়গাও সুবানা নাম হাইছি আগে কবরক চ্যানেল নালি সেকাং जों সাইমানো যে সিনি কোন একটা ফোকাসিং ইয়া কারণে সিনি যেটা ফোঙা না মানে কে ফুংজাই আঙ্গ তাও কবরক চ্যানেল গেছে কিন্তু সিনি যত কালচারাল থেকে বেবাক নি অদেখে কক সামানে কিন্তু নুকজাগাই দं কবরক চ্যানেল যতন সায়া মাসা মাংনি যে তংনাই রক আবরক শুধু তামো সাহেব বুবাই দাগি জাগै বুইবাই ইসা পরফিট জাগै অ থানচনা সবাইনে নেই হেনে দাগি জামাসে কালাই অমাই গাবাইनो সাও তিনি অ জাগাও তাই ককতিসা বুবনো ককতিসা সুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা অমাইনি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে তেই ককসা দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন sini je nangkuman tiba sene abo tu so daily kok saitong gara ti palen ini permanent solution saitong engke जों abono actually pias dam babari bari abo जों nanya se bisi khaya sini ke শুধু tiba sene nahamong permanent solution bahai kan abo sini wansu ঠিক আছে nang tini বিরোধী হিসাবে তো তিনি বরং বরং sini LP তিনি বরং বরং অনমে যাবনমা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কক সাইতো সবসময় প্রেস নি অঙ্কতেই তাই বিধানসভা বাহিকে কক সাইতো তো বাহিকে সাইমা গাবো যে সরকারনি কাছে বিজেপি নি বিটিম হনাই এঙ্কা একটা ফুং ইতা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামানে ফুংদি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানা নি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিম ইয়া বনই সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাইতো কবরক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাগো Tapi hasilnya like hangga saya sekarang itu beri besar itu dua domburo bos tahu dah jadi manta Tipra sarok hatin domani bang mata niam terlalu jenjal jaga nirang man yang ini tong maro abrok karang pisaya matra LP khamata kenang no serengui utung tongnai kampung dekat di MLA bo karang pisaka ni je abang ke khaimani abo ke babang ke wansur de dol kaisa ni bisingo conference khangeni ba conference khaide thanjana sabana naimani boba hai ini ro men dabono sayang samane dolnos মানে নি চানসিং মানে অঙ্গ খাইयै সবাইনে নেই আবো নেই প্ল্যানিং তে কাইসাংকে রেগানতি কক সায়ানি সামাতো আবতো কোনো MLA কক সায়াতnya পতক আমচयो नों তে কাইসা সানামু সঙ্গাবন সেকাং actually tabuk tamok samung busa kai kaya semia palu siting nabagai apa sekarang nagaro kuno kaisa mungsa busa samung ngai apa semia palu siting puno angom ti kaya simi pengman senu ko mahai get tini ojago sanamu chongo প্রত্যেক আমচাইও রেগানাতে কক সাইতঙ্গো অথবা ভিডিও অথবা এস অথবা ডিএম বাই কক সাউই সবসময় সাউ যে রেগানি রাংমাই তো তাতে ফাপা নাংতে প্রত্যেক MLA আবো যার যে এরিয়া আবো ভিডিও অফিস দङ ব্লক দङ এস অফিস ডিএম থাথাङै অকলनो সাই दं কিন্তু নন সামানি তো সবসময় পাবলিক নিউজ ফাই আং অ দাবে খেকেনি সানান ক গিয়া কেম সামং তো প্রত্যেক MLA খাই दं তিনি বরং গনাংसिनि রঞ্জিত MLA ব সাকা বিনি রেগানো মা একটা MLA হিসাবে একটা করা কক সাকা আসে বেশি করে ইয়াঙ্কাকে মানে আবো তো চাই কক বেলা কাম কক বতাঙ্গই জনগণে বাগै রেগা কিন্তু আমাকে না প্রত্যেক এরিয়া অফ MLA রক রেগানাতি আমাকে সাই দङ ন মানে দতে কমা নাই সিনাং দংবজার ব্লক সেই একই অবস্থা এনকা जों সবসময় ফোনতৈ প্লাস অবজে থাঙ্গাই ডাইরেক্ট মাসো তাম অবস্থা দं ফাফাত বড় কসাই দं ফাফাত দাতে নানে जोंनि सिंतिस मासे প্রেসারি दं কিন্তু সামালো লাগে ন প্রেসো রিঙ্গै जों অমতি সাকা আবছিন সাউয়া বলে সামু জানা বাইছে কক नों प्रेसक सावै पालसितंका डिमान्ड खाइका কিন্তু অ ডিমান্ডनि সাকসেসিং आंकाके पाल खायै पालसिते खाइ ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे কক पालसिति आंके যত বড় যত MLA সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্স মহারাজনি যত ন থাঙ্গै আবনো বাহাইকে जों জানো তো মানে রেগানি বিশেষ করে রেগানো সিন বংনি একটা বর্ষা পার আমতে বড় রেগানি বিলকে যাইতেকে যত ন থাঙ্গै অফিসিয়ালি চাপরুই যাহাকে দাতে দিমান অবস্থা চাখাইতো अब কোন সময়
হাইকা আসুহি তংয়া এতিয়া কিসা গণসরা বসা Adongrok মানে আবো তো গংমা জাগান হাইকা মানতং গংমা জাগান tabuk sini borok ni digi o tibarsani digi agi sungnu jagya abai buni dokhon borok sam haike sungnu tabuk sini borok bo sini bong jaga bo tabuk omaike sungnu kha kintu abor belake saya tini bosa khaja kati mangka kintu abani bahaike sasriman je khaini nong to kahamke inkori khai bahaike khai sabo gotanaw jori jotong abono nanian dorkar na ei bono punishment aboti to kok sai tongo elaka nei jara lija tongo dokba ai amle kok sai tongo kintu omahai jate niatei jate oruk buni dokhana sungagi nungmani je tabungni sini tibasan dokhani bisingo omahai jate rugu haibate buni hamia sitara haibate ke sungma tongnai protek amchini এলাকানি বড়ক আবো সতর্ক মাতনাই যাতে অমাহাই গতনাই মায়াতে এছাড়া সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড়ক যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাই রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নলা আবনো খেল মাখাইনি আবো যদি হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তিরক তিরকে একদম সকরি মানুষনি সেইমানো tabuk tikramo sino chasu ni khasingo ok susai to tikramo MLA mbai monti maya mai MLA baca but tikasane sampai tadi ngai MLA mbai man pore tabuk asuk tikasane mbai samung tanglia kep boke asuke porda gainai lukurok ni buku birmano naya apa hero ok susai to man ni ke কক তো সেজানাই ন আছে ওইটা বড় সিপিএম চলিখা ওইটা বড় সিপিএম চলে যাবে চলিখা আবনকা কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায় খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক তয়া টঙ্কা লুকুরং নি যেসে মাসাকো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই টঙ্গ গে এমএলএ নি tongchang judangka hayengka abo to silchamani beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ tongnai rok bongno nung silchaga de aponke bongno silchaya tabonke ek বছর kaye kho abona poriborton kha tongchang judangka ni silchai tong tai 5 বছর aboni sikang সরকার যে tongnai afuru jeknai dongno nung silchaga de nge tabuk abongka ukologo borok tong haise কেমনি বিটিম সিটিম হয়ে সামগাই দং কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হনি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান কে বড় হুদ দাবো বড় পালুনা হরে না খাই আবো হুদ থানসাং কক সাকে এমন বিনি তমংচাং অংকংকা লুকুবাই টংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরাংনো বকা সবাই হুদ থানসাং সবাইনে আবনো ফাইকা গংমা লামাতৈ sini tanjana semanya naik dong, ya ektan বিশ্বাস public sini tipasarot joto tong nai, ereng nai kokne bihat cawoi, tancawo, jibono semanya ragala. Tangke sini bubagara, tancane bagai, tipasan bagai, coba kai dong, kong jai dong. Bubagara nai sih sih orang tancango, bubagara seno sini paman soalnya kanian digi, talang nai, ar joto tipasana koyo, jasa pada busli dong teng, abona kunu kaya woi. जों थांजा दङै बाहायके सिनि पारना सलायन तुमनानै अवांसं जों मा दङै साव आबो छुरि बिबान दkai थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हाइजे au tikra Mothani khasingo era jona MLA plus opposition leader no direct target ei kok samani abuni bisingo tikra Motha biti munkha lukurokne khamprani samungni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition tikra Mothani MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamu songo Mothani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কাতাল 2023 চৌমারেঙ্গে একটা সরকার কাতাল ভাইপিকা और सरकार सरकार फाइका किंतु ताबुक से अपोजिशन माने विरोधी नि रूल ताम विरोधी तामना हन विधानसभा अमाय नको नै तमामा बरक लुकोरो ताई एसेम्बली बरक न
kok sama sing khana lukurok bo ma kok saka ga thanai 5 বছরের যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী ni kok ti samana oma hainu gya কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি ni jebe kok sawo sini borang kono oname jaborma bini kono phirmani sekang onek kichu wansui kok ma phirbo kok phirmani moton kering thango engke MLA rok jebe kok sawo kok phirmani kering thango tangai bo sawo je ninji odikani bagai jeta president tomani abonti rigi kok sawo কিন্তু আবরংনো নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফায়দা নাইমে এরকম তখা বরকে কিন্তু আপনো মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমন মাহাই নুজাব কিন্তু MLA রক যে কক সাইয়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বলে মানে MLA রক কক সাইয়া নাই এলওপি জাফুরু সিনি বরং গানাং অনমে জাবরমা সিনি তিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবার জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক বো হুদ্দা কালাইও আবার যত লোক রংনা সানামো সঙ্গ অমাহাই Jakmano kobang ni challenge অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আবন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আবন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে দি MLA রক বুবাং নি কক বাইনো যে কক সাদে হন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাংরা সমা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरबे समाव नक नुनाय MLA रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपि नि तामक भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबन सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिल कामानि पवित्र जागा नक साखायखानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক সানা বাগै কক সানা জরাসরিয়া খस खानाय गतो टेबल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेसा माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 জন MLA मा परे आबो खायमांका আবার সামনে কারণ Tipra সারা থানচাঙা বাগে থানচাঙাকে কিন্তু তিনবা থানচাঙাকে অ কক সানানি কেও মায়া গাবাইন বিবাদ তাংদি দংমা চ্যানেল তুক জাগৈ কেও বাই থানচাং সবাই বাগৈ খাইমানিছে অমাহাই বংন সিনিদি অহাই বংন যারা সোসাইটি যারা সমাজে বরক জাগারা গেলাক দিनै বরক সোসাইটি বে হাজাং থানাই দফা বে হাজাং থানা অমাই জদিন দং তহাকে অমতেন সিনি সিং মা চলনাই আছে নং मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल बारात हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा Tipra हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरगनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय এবং বিনুগুলো সাবতং
বনদা গিনাই সাবো নিশ্চয়ই টংথ টমা দङ ও যে দায় গিনাই বো কিন্তু তোর মানা গেছে তামনি বাকি দায় গিখা আবো বো হয়তো বো সাজাবো কিন্তু খারিয়াওলা অবংখাই आं वानसुकमानि এবং नाम नांनाय गोसाक पांथं गुफुर पांथं बा जेकोनो पलिटिकल पार्टी पांथं आनि बिसिङाव दङ इथानो आं बाय दंथ' इथानो जुदि केउ बो आगे से साग्रा दि नि जुदि केउ साइ दं खांखाय आउ किन्तु साजा प्रकाश जरानो जोंना सिमा दङ ना जरासे कक सानाय आवसो जत नाय तंनाय लोकरनो बो खुलुमबो सालकिसा सिकां चिनि तिप्रा हास्तेनि ऐसा kokphiroklaikha चैनल आं मुंखलिया जे Tipra Motha ओवरऑल नायके बुबाग्रानि बदल जोंनो कायसा कक सिलचामानि अ कक सिलचामाखाय बुनि दफानि बर' गैया चिन दफानि मिडिया न जे हठाৎ खैयै तामो वानसुका साइमेलिया बड़ तामुनुखा साइमेनिया जे Tipra Motha Tipra सानि बागै कोनो विधानसभा 13 जना MLA तमानि यागुलो फानो हास्ते हापांनि जतनसे कतर कुक अरव कायसा विरोधी दल नेता केबांनाय बदलनि खरकसा लिडार तमानि यागुलो फानो Tipra सारनि मानथाय सक्तानि बागै मुंसा ककसालिया ताई बो कक सिलचाका जे अब कि बीजेपी नि बिटिम नाङै दंखा ताई बो कक सिलचाका दुमरक सालखिया सिगां बिहि गुसाय वालायै नकनि नखरै थाङै बखौ खरकसा ताई बुसाजक थैमानि आबताङै ककति सायां आबनि लगे लगे बताम साजावका जे हास्ते हापां याखाबा सेंट्रल गभर्नमेंट नि मिसिंथै नुबजाखा जे तामो जे अरव जे साखायपानो कायसा तामनायबनो माने खोनिनि दामबारि मरगै दंखा के अकग्रक न सुंदरी साइथां गांगाय अब बेलाखेनो लाइसेमा सिंसा अ मीडिया ता खूब जे कक सामानि बजे Tipra Mothani न बिटिमनि सामानि आंले खाकाव बबुते कोनो Mothani ए टीम सिंखना कोनो Motha माने कोनो दलनि हयते ब कोनो कायसा साजागै ब बुदय आबनि ए टीम सिंहरा संखाते बियो सयया बिनि कौन मते ताङै 2023 नि विधानसभा नि चंगमारिओ Tipra हास्तेओ जतनसे कतरको कायसा विरोधी दलनि नेता विरोधी दलनि একটা গোষ্ঠী মিশন বাঁচাখা যেটা ন্যাশনাল পার্টি কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি CPM বড় গাছে ফান্ডলাই মানে ইয়াগুলো ফানো বড় কিন্তু লিডার অফ অপোজিশনनि সিট আসुंनानै সুযোগ मानलिया जों जुदि नायनो खांखाय 2023 नि मार्च नि परे सिमी समाय ताङै बड़ मार्च मासनि 20-21 रकम समय तांखा मंत्री रक्त 8 तारिख समय तांगा आबनि परे जत विधानसभा फार्स्ट अधिवेशन चिनी 13 जना MLA रक 13 बिसिं खरंनै बोरै दङ बरक जीवननि जे पारफरमेंस बरक जे विधानसभा जे प्रश्नपत्र बा जेभाबे कुइसन खायखा एवं जेभाबे सरकारनो नास्तनबाद खायखा आबो CPM बाय कांग्रेस बरबुत आजराव साइथांगाखाय 11 जना दंले बरबुत मा खामं बरनि कोनो कक्रि विधानसभाव थाङै CPM नि MLA रक सुपसाप कांग्रेस नि खरताम दंग बरग सुपसाप गै आंगाबनो तिनि हम सानामो संगो जे बरक अकक सानाय बताइसा खूब माने जासायखै अकक सानायमोन तिनी जुदि बीजेपी नि बिटिम नं दंखांखाय तावनि बागै एडिसिओ रां रजागलिया एडिसिओ रां क्लांनानि बागै एडिसि एलाकानि फातारफानि चिन Tipra सानि डेभलपमेन्टनि बागै बुबग्रा वाइरि वाइ Tipra हास्ते बाय सेंट्रल गभर्नमेंट बाय आसुगैतुं जदि न आरो जदि बिटिमनि दंखांखाय बरगय बार जों आसुंना कक्टमैया
যদি বরক যদি চিনি বিটিম দंखाखौ जों 30 तारिख सेप्टेम्बराव जों आरो रास्ताखौ खायनो कक्रमाया 14 तारिखआव जों आरो खुमुलंग आरो बिराट मास गेटेन खायनो कक्रमाया अमसुं बरंग फुननार बागैया चिनि डिमान्ड ग्रेटर टिप्रा लैंड तब दंगो न आबो बेसिक डिमान्ड चिनि मेन डिमान्ड किन्तु आबोनि परे फानो जों बुदु नुगेना थानाय जुलाई जून जुलाई आगस्ट पर्यन्त सारा त्रिपुरानि 23टा ब्लकआव चिनि त्रिपुरा मथानि प्रत्येकटी ब्लक माने एलाकाओ घेराव खायलायखा डेपुटेशन लायखा सबाय लायखा सुग्रुप लायखा डिमान्ड खायलायखा এই যে রেগানি কক সামনে রেগা মাইয়া অমুমাইয়া जों তো খালাইন दंले যদি রিয়াঙ্গি দंखाकाबो हारसे हापांनि ব্যাপার हारसे हापांनो बेरथं তিনি বিরোধী দল নেতা হিসেবে যে ভূমিকা যে ভূমিকা হারি দङ थांनाय 5 বছরাव थानाय 5 বছরাव 18 नि सिमि जे 23 जरानि निनि चिनि বিরোধী দলनि नेता दंमोन चिनि जितेन चौधरी ताम खालायमाखा ताम साका ताम ककंग्रेखा जनगण मुंसारि मै हेबले मुंसा कक्तिसा जायगाबले जुमी एलाकारक पासबुंग बंनि आमला बाहायनो मेलेजास्टिस रुकुङै थैयो मेलेरियाङै तो बिभिन्न रुकुङै थै दङ आबोनि परे फानो जों तिनि सायमाना नांगौ जे तिनि जदि बआसोंनो सायमानि दंखांखाय ब राज्य सरकारनो साथुं एवं तिनि बुखौ खरकसाते बुसाजो थैमानि आरो सबे मात्र थैमानि बिनि तो पुलिस इनभेस्टिगेशन चलि दंखौ लोकल MLA थांखा लोकल MLA खरनै यांग नन्दितारि यांगा दुमूर्ति खबर नाखा थाना थनो थाङै यांग पाठानलाल जमातिया तीनगरियाव थाङैनाय कक सालायखा तीनगरियाव थाङै कक सालायखा आबोनि परेबो निनि तामफ्राय बनो आबो जे बुंथि गथना आबो तो पत्र पत्रिका बुझियो तो नुगै दङ खानाखायनो जे मत एमनिया बुइबे आक्रमण खायजाका आक्रमण ब कारनेखा अमके परिवारनि कोनो ब्यापार दा इयाखाबा कोनो मिस कल नि तुइने कोनो गोदा तङा बिसिङो अब तो जों सायमाना कय गया आरो जे पियाजनि दाम जे बारि दंमानि अब तो शुद्ध नट ओनलि त्रिपुरा ऑल ओवर द इंडिया से पियाजनि दाम बारिगो मानिनि दाम बारिगो अबनो कंट्रोल खायनि तो आइनिया हाइपाना तो अब तो आगेनो साइदुङो ब अबनि आगेनि जे বিরোধী দলनि नेतानि प्रेस मीट जुदि नायखांखाय साइमिया बुदे थारा थांगा थाथांगिया बुदे थांगियाना বিরোধী দলের নেতা বরমগনা অনিমেষ দেববর্মা যেভাবে শাখা যে রাজ্য সরকার যত জাগানো বেথায়া একদিকে বেকারত্ব একদিকে বাজারনি মানে মরগই তমানি কক হঠাৎ কাইনাই রেশনি মাইরুম दाबाल तमानि सिंगल खायरि मानि अबरखौ जों अरह साइ दङ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकारनो सावै दङ दाक्ति दाक्ति खेतेसे रिपिरि हिनैयाय तो ब जागा बजा नुखाबो साइमिया किन्तु अर जों साइमा मतेंखाय जे ताखौ अबरक चेनेल न तुइ कं तंनाय आंखाय न बिनि उक्लग कोनो ना कोनो पलिटिकल पार्टी नि दागिमारक दंखाना ओ नरक जे जों सोंमानि जे ताबुक बुबाग्रा केंद्र सरकार बाय जे फांग्रा थं 125 एमेंडमेंट फांग्रा थं विधानसभा सीटमान बारिग्रा थं एडिसिनि सीटमान बारिग्रा थं जे सपन कैसा जे कोन एकटा तुइने सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कैसा चुक्तिओ थाना नाय दं मानि जरा अ जराओ जदि न कासुना थांगांखाय लिडारनि बिसिंथि फानो सेखाग्लाय फानो नौनि मिडियानि बिसिंथि फानो बरं बिभ्रांत खायनार बागै फानो अब अमने वान একটা পার্ট বিনিময় কংগাय কাইসা পার্ট আইঙ্গো यांगनि कगनो आइंगो साहरनानि बागै কিন্তু जेसेबां চেষ্টা खायथुं এবং जों अनुरोध खायनाय जेकुनु नरनि मिडियारनो जों अनुरोध खायो जेकुनु निउज যখন কাবার খাইनो सिगां बा रिनानि सिगां অন্তত किच्छा वानसुगैताव ग्रेनान दरकार थाका कारण चिनि थिनां बेलाय हामिया ओ थिनां हामरिनानि बागै बबाग्रा जे साइतो गैतो मानि सम्भवत जों हयतो दाय बिसि दिगलाक যদি जोंनो कग्रि कगनारि गियाखाय आबनि बिकल्प नाय बबाग्रानो जदि केबो कग्रि कगनारि गियाखाय आबनि बिकल्प तो लामा गोबां दंब्ले फाइट खायनाय
चबा खायनाय दिनै प्राय 56 years नि सिगां 2 years आसै जे चबा खायनाय थै कसकलायखा रमजागलायखा थकजागलायखा सेकागलायजाखा परिणामत किसे तो मांखाबले नेक्स्ट फायनाय तावते कतरं मानो आफुनि से ताव शिक्षित बाङै थाका आबुनि ते सिनाय बरक बाङै थाका अबसुदु त्रिपुराव सिमे आसुक तंलिया दिनै जेनिबाव थांगौ दिनै तामनाय बरक लन्डनाव थांगौ गोबां मा जायगायाव जों दिनै प्लेटफर्म राष्ट्र संघ थाङै दिनै अभाब अभियोग सायनानि गोबां मा लामा दङ एबं निनि आनि बागै दिनै जुदि न मेघालयनि चिफ मिनिस्टार कन्डक्ट के सांमा जुदि न निनि इंगै जे सिरि खपायखाय दिनै जुदि हरियानानि जात बरक जुदि बागै कक साकांखाय दिनै जुदि नर्थ इस्टनि बरक जतनि बागै कक साका तांनि मेंनाय बा गाहाम लामा दिगिनो थाङै दं बबाग्रा जे खायै दं माने जों आसा खालायो एडिसि बेलाय खेनो गाहाम लामायाव थाङै दङ हयथ' जों हठाৎ जों किसु खायमांला सिनि बरक खायनाय खेना ओ नरगाबो सानबा ग्रेटाटिबल सानब्लासा जेकुनु हतबिक जों ताबुक केन्द्र सरकार बाय मटामटी একটা কেছে বাহাই খুব কাহামই দখা আইং এমেন্ডমেন্ট খাইনান বাগে गोबां मा रुल्स एम रेगुलेशन आरो निनि अरत जे टीटीसी हिंगाय न टीटीसी ताम दं आबोबो तो नों नायना नांनाय ब्ले टीटीसी नि बुमुरि रिखाय न किसे रांग्रि रिखाय न फाइनेंशियल असिस्टेंट किसे रिखाय न टीटीसी नि ब्ले लैंड पावर ता दं होम पावर ता दं फाइनेंशियल पावर ता दं आबो तो नों मा नागिरनाय ब्ले যখন আবনত যখন দিল্লিও বারবার চর্চা চলিত ইন্টেলিগেটর সংজাক বিয়াং থামাই হেজা ইন্টেলিগেটর যারা সেজানায় রক বড় প্রায় কমা যাচ্ছি এবনি বাগै ওয়ানা থাইগরি কেবেংনাय বদল বিরোধী তংনাय নো আবো সারা বছর তংনাय কাহাম যখন খাইনা থাঙ্গাखाय হামিয়ানি সংখ্যা বাङै থাঙ্গাनाय उलो से सामु साइमानो যখন समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देव बर्मा द्राउरियां रतिमोहन जमातिया सं যখন শিখ সিধুন তুমি ফাইপ্রু বসে বরক তোমরানি সেকাং বাসনো সেজাকা তুবাই মানি পরে সেজাকা কিন্তু বরক যখন তিনি বাই 40 বছরনি পরে বরক তরু বুঝগাও আজ ওরানি ওয়ান সুকমানি আজ ওরানি যে লিডারশিপ বরংনি চায়া নইয়া কারই বরক যে পরিশ্রম খাই যে শিখ সিধুর যে একটা এরিয়া যে খাইখলান থাংমানি আবো তিনি চিন বরং থানে বসে নাংকা বসে জরা তুই সামুঙ্গ নাংকা তিনি অনেক বরক যে আজ ওরা যারা হিনাই রক आज ওরা যারা সাজা গ্যাংনাই রক বরকসি বেশি সাজাগো বিথুং তবে খাবন বিছিনো মিয়ার অবতাইসা ও নো আদিকা যে বিক্রম থামি যে আমপি রিঅ্যাকশন খাইতনাই রক তুমুন নরকো গাকে ডিপার্টমেন্ট কেস নাইবো আনি রাইটস দंबो फ्रीडम अफ स्पीच आंगो राइट दंबो बे आनि साथाय आनि फ्रीडम अफ स्पीच नो सेगना मारि आबा हेरौते कक सावै दंमोन आमतो इंगियान हांके Tipra Mothani जे बिनि आ रिएक्शन रनाय रखनो एस थकक नाय निस आबो बेलाय हामबाय Tipra Mothani যারা লিডার অফ কেস সাউই লয় আর নির যুক্তি ভাই নং একটা যে কোনো পিটিশন খাইনা থাকাঙ্কাই হাই কোর্ট জজ কোর্ট লোয়ার কোর্ট সিজিএম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বিনি একটা বেসিক একটা কেস নি বিনি কাইসা লিগ্যাল সাইট কাইসা को तंगना नांगौ কিন্তু आं नोंनि फ्रीडम अफ स्पीच निनि बाक स्वाधीनता दङ होननाय যখন তখন যে কোনো কক नों साइट मानाय नों प्रुफ मारना हिंखा जों नन केस गाले नों जे बीजेपी नि जोङो बिटिम माने बागे बिटिम नुखा नों आबो प्रुफ नि बिरुद्धे जों केस खायखांखाय राइट ठीक আছে राइट दङ होननाय जे जाति কক सानानि हाबो दङ मियेबले আর राइट दङ होननाय बो जोंनो ताइकेसा बरनो अकंनो फिरनायनो केस खायनानि बिनि कोनो अधिकार करे आंनो बिनि कोनो माने बेसिक बिनि जे वान सुमानि आबो जे हामग्राया नों साबनि फारमानि दंखाबानि नि नों जे केस नि मेरिट केस ने का जेनिं मेरिट दंनांगौ ननो जे मुसुक खका पुन खका बर बुथारका भाइके बुथारका कयटा समय बुथारका आफु आर नों जे बुथारनाय साब नुखा नों माने परेफन आ बरक मा साफायनाय नुखा आ दिनत बुसु कयटा समय बुथारका हर बुथारो
হর যখন বছর আন্দ্রা গুন্দ্রা দা তালদা তং কারেন্ট দা তং তামে বুথার ঠিক সেইভাবে তো ফাইনে বলে না মেরিট নং যখন যে কোনো আনি বিঘ্ন খাই পর খরচা রেপ খাই মানে বিনি যে ফিজিক্যালি রেপ খাইছেন থাকা যে বিনি যে তুমি তমানি আবো যখন ইনভেস্টিগেশন খাই নং আবো সঠিক ডাঙ্কা ডাক্তার পরীক্ষা খাই নাই টেস্ট খাই নাই गोबां मा फाइनाय ताबो बोझे सामानि आबो ओंखाय बरनो सिग्रिना नाय माने बरफ आ जागा ताबो तंगिया कुबुयो दं सब समय जों ताबो पलिटिकल खायो नै जों जेसाथै जों दसे कक साइथमा नाय जों बरफ मुनि सुनो अनेक लिडार किसा सेजालायो किन आनिबा काइसे मेरिट दंले ना आनि अधिकार दं अनेक बरफ साव नर मुंसांलिया हाइमालिया किसुमालिया आरे आं अनेक बरफ साव नोंबा साब्लासा एसटी बुरि रक बुनि उंग बसंबाय काइजाकाय एसटी सार्टिफिकेट बाजल खारनाय खायनानि कक साय आं मा खायनाय अब मा सिरि खगलायनाय रबिन्द्र देवर मा साइजुं सिरि खग दङ बायब्ला र जों जत बुरि रंनो सजाखाय मासे चिनि बुरि रंग माइके थांगा बुथार जागो तखार जागो चिनि बुरि रंनि बु मुंगै एसटी सार्टिफिकेट न फुनगै इलिगेलि बाबे चिनि तिब्रा सान जागा पायो चाकरि नारो अकक जे साब्लेसो अबन हयतो जों बन्द माखानि साव जों तो अकक सेबले अनेक नकटाम खाया आरो नकटाम खायने তিনি 50-70 বছর আগে নং যে বরক তিনি जोंनो कमेन्ट सामियानि सिने र 70 বছর আগে তামो तंमोन তিনি और बरक तो फैया नों वान सहि जानाय निन बयरुसु नों रबिन्द्र संग हामियानि सानाय जों जखन बरम जागै तक जागै जिला परिषद 6 सिजन बागै जखन जेल 10 मास 11 मास बार बार रमजाक टक जागै तंफु नों साइदमान अबरो कि साइमाना नांगौ गाबोन बागै न जों केस न किरिया बेलाय हामबाय जे बजर केस रंगाखाय ते खामनाय कारण हास्तेनि चिनि तिब्रा सारक साइमानाय जे साबकबो साबताता असुजरतले जों साइमान ताबो तिब्रा हास्तेनि तिब्रा सारक यमनानि बागै बुबाग्रानो जो बेबा बुबाग्रासो सुनो मोथानाय बुबाग्रा गो तिब्रा सारक kokphiroklaikha बागै न ओजे सामगो तानि दमाबो तागो तिब्रा मथासे बीजेपी नि टीम खांगा के yang जो तो MLA रखनो ऑपोजिशन लीडर रखनो के ताबो तिब्रा मथा माने न महाराजा तिब्रा मथा ने सुकुतुबि दङ के ताबो को माके बीजेपी नि टीम नंगै दङ नै जे अक्सिसे दङनि मोबाइल फिरक नंनि आबो के बुबाग्रानो तिब्रा मथा तो बुबाग्रानि फांसन बिसि जो तो तिब्रा सारनि पार्टी तिब्रा मथा मोबाइल फिरक नङ आबो हाय जे अक्सिसे जामा ताबुक आनि kokphiro मुखा हैन जों जुदि बिति मुइ दंखांखाय तिब्रा मथना लिडार थांगाबले बुबाग्रानो याकारै सीट मायांगे अनेक लिडार थांगा लिडार थांबाना पाब्लिक था थां बार बार वाइरि वाइ आबुनि प्रूफ फुनु रखाबले 30 तारिख सारा त्रिपुरानि प्राय 36 ता जागाव रोड ब्लकेट खायजाका बन सिमिलिया एत पिकेटार बांखा लाखे लाखे नेक्स्ट 30 तारिख जों जुदि न बिटिम खाय बुबाग्रानि दल पाइ थांगानै माने इलेक्शननि परे न बुबाग्रा पाइ थांगा इलेक्शननि परे न बुबाग्रा खारि थांगा इलेक्शननि परे न बुबाग्रानि दल तिब्रा मथा याकरै बेबाग न बीजेपी हाबायका सीपीएम हाका अमुक हाबाय प्रमाण खारि केबले थांदि नरेन्द्र मोदी न तुबुय नों खुमुलंग जनसमावेश खायदि yang साइड अफ बुबाग्रा ताइ खोंसा जागा खाय फुनौरि तिब्रा सारक विशेष के बेसिक माने तिब्रा सारक बुसुकाय नगर बुबाग्रानि जनसभा बुसुक नगर प्रधानमंत्री जनसभा बुसुक नगर आबो प्रूफ थानाय बनि बागै न आं साना मुसुङो तिब्रा मथा म शुधु मात्र पलिटिक्स शुधु राजनीति थांनानै बागै सिमि तिब्रा मथा माइया तिब्रा मथा एमन दलिया जे दल शुधु मंत्री MLA বিরোধী দল নেতা সারান বাগै সিমিয়া त्रिपुरा मथानो राज्यनि मन्त्रिसभा तुमनानि बागै राज्यनि मन्त्रिसभा चितंनानि बागै ताबुक पर्यन्त 3टा कैबिनेट मिनिस्टारनि सीट खाली तनिरु आबो किन्तु नांगैया को गया त्रिपुरा हास्तेनि कोनो माने गो आबो गुन गथना माने आबो साबनि बागै खादि तनि kana
ত্রিপুরা মথা ইচ্ছা থেকে থাঙি মানখামো ত্রিপুরা মথা যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক অধিকার কৃষি জাপান যদি চিনিয়া ক্লাইয়া শাক পর্যন্ত কোনোদিন কোনো দল কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দল ভাই থাংলাক এবং নাগাগা ফাইট যেভাবে 21 নিসমি যে ফাইট খাই ফ্যামিলি 21 नि পরে 23 বছর গাহাম ফসল নমাখা তাই কৃষি জান বাগেছি ইয়াখা ত্রিপুরানি যে রাজনীতিও जों अनेक কিছু খাই মাখামু जों যদি না যাও আর যারা 20টা সিট বাসাওই 20টা সিট এসিসি বাসাওই 22টা নয় বাদরি রেখা 42টা বাসা খাবে না ত্রিপুরা হাসতেনি হালক কাম কাম সাইদমান ত্রিপুরা হাসতেনি হালক অন্তত ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি বিজয় মানা খামু जों যদি আজারা जों রামদি 15 মানি তখা বিজেপি কংগ্রেস এমন জায়গা থাংসই কেমন जों फुनुंना बागिसाव मानायो तीन टिप्रासा जेनेरेल एलाकाबो दङ जेनेरेल एलाकाव बुबाग्राना हामजांनाय बुसु दं आबो बुसु बुथनि माध्यमे जों गाबो नायजानां फुनुगुरिखा जों कमको गि आबो टिप्रानि लाइबुमावो अमा हायकै आसुक गोबाङाव बुथ मानै आबो 2018 नि 9टा ना 8टा सीट बासावै 9टा सीट बासावै आईपीएफ तिरो हाइया अमाखा आसुक जाब একটা आजराव 2023 हिनायनि इलेक्शन जराबा फाइनाइनटा लास्ट पान नाय फार्स्ट पान नाय आबो बाय जे आदिनानो चिनि आन्दोलन पाइ थांगाबो कगियाबले बनि बागै टिप्रा हास्तेनि जत लोकरना पयनामु जङ नासिंदि खालगै नासिंगांखाय जेकुनु सामुबो जों साक्सेस नाय जों साक्सेस ngैमानिया अन्तत आउन बागैनो जारा मिडिया रंना बनो खेनाय कुबुइ जेकुनु कुबुइ तथ्य नायनाय नायतुगुइ नंनि बिसिंतै जेबाबे बिसिं बासां जों नगुइ दं ताव मिडियानि बिसिंतै जेबाबे सामुङै दं मिडियानि बिसिंतै ताव जे राज्य सरकार जेबाबे सामुं खालायमा दं मिडियानि बिसिंतै जों एदि जे हाबां बाहायनो जों साव नायतुगि चिना हामियाना नायतुगि तिसारि किन्तु नांनुनियाखाय ता तिसादि अथेन्टिक प्रुफ गोनां जात खबरसे नर प्रचार खायो अबसेसिनि कयबो सर इधर अब है तब जे kokphiroklaikha awai khamani Tipra Motha BJP ni king khatni je kokphiroklaikha awai khai kamani bisingo lukurok oma baksa bakha udrumudru ama te comment ro to ma comment ro nugui to mani aja go lukurumi phasing ki kam ko bok na to e jo bo to kokphiroklaikha ni bisingo se aba te khai to mani aron bisingo pura sarok ni खाबिसिंगो अमाहाय अमा कमेन्ट रो लुमजागै दं माने आबनि लम थामखौ ताबु सिनि टिप्रा हास्तेव आंगं माने किसु किसु सिन बरक दंता ना पलिटिकल खायोबो ना कोनो सोशल वर्क दं बिनि नगो नगो आसुगुइ फोन तुइनाय नांमानि बो कमेन्ट्स खायका नांयानि बो कमेन्ट्स खायका काम नबो खायका हामिया नबो खायका नंनाय नैदि अ बरनो नों जीवन सिनिग्लाक बो खूब একটা সাইট একটা সেকশনে বড় অ নিউজ ন এত বড় হাইলাইট খাইনে নাইকা বড় মানে ত্রিপুরা মথানো তলা খিলাইনে বাগেছি এমন হাইলাইট খাইনে চেষ্টা খাইয়া অনেক সময় কমেন্টস জনুকা আবু মেইনলি অপোজিশন जोंहाय অপোজিশন যারা তংনাই রক আর মেবি জনজাতি মোর্চা ফাং মানো মেবি আবার সিপিএম কোন মুক্তি পরিষদ ফাং মানো কংগ্রেস নিফানঙ্গি মানো খুব বড় খাই অবনো কারণ जोंनो बाहाय डेमेजिं खायनानि ত্রিপুরা মথানো কামিয়াম চাইयो পাহাড় অঞ্চল এডিসা এলাকাও डेमेजिं खायना थाखाय बिनि मनो सापर्ट मा खायनाय यबोखा मने खालायका आनि और जे कमेन्ट्स खायनानि बिसिङो गोबांमान आनि पक्षेंगनो खालायो किन्तु ओ बड़ साबो जे बिनो कंनो समर्थन होनो साबो बो थंख्रोंनि बदल दा थंख्रोंनि बदल फानो बकि आसल ताव शासन क्षमता सुख दंनाय दा जे बड़ आनि आं जेताव इएम गई दंखा आं इएम गई दंमानि न अनेक बड़ सह्यया अनिमेश देबरमा बिरोधी दल आं दंमानि आबो सह्यया हाय साला अनिमेश देबर भाग्य बिरोधी दल आं थांगाबा आं सिना ककमानि आसल बिनि ग्राउंड लेवल थांनाय दे आसल जिरो बिनि जन समर्थन তিনি यांखा कखे कम कत कत या बा सांगातिक
কিছু মানে মারাত্মক কিছু খাইতে তো নাকি মাইয়া जों tabuk tini jeba kami amsayo gurui tini Tipra Mothani MLA rok nogasu tongliya competition 50-60 বছরনি सिगां kami amsayo guri jaigya lama kobai karen thangya tuimaningya emon kono parabat korichini Tipra Mothani leader rok thangya chuba chuto mane bubagra 2021 মানে 2019 ni pore no যখন সিবি আন্দোলনী পরে ন বুবাগ্রা যে হারে চুবাখা করোনা ফাইউকা চুবাবুখা আপনি পরে কমাং মা কথৈ কমক আতকক যাক বেঙ্গালুর মাদ্রাজ কলকাতাও আবো বুসুক ধরে তিচিনি এই যে মানসিকতা যে তৈরি খারি মানে চুবানা মুসুং মানে কাছে কাছে কোটি পড়ি পইনো তংবো 1 টাকা পইনো কেবল চুবানা মুসুং জায়গা আমি তংলে কিন্তু যে বড় একদম যা মানে যে মানে কিসা जों बुसुंमान जोंनो बुसाव साबायखा तामा मासा नाय जों 29,000 बेतन मानो 3,000 पार्टी मारो তিনি গাড়ি ঘোড়া ফ্রি বেছিবলে ইএম রক নগজরি চাকরি খাইনি করি খাই আর বিগ চাকরি খাই বসাও চাকরি খাই কক তিনি আর ন খুমসা 1 ঘন্টাও কাগরতলা টং আর অনেক বছর আগে খারিমা ফাইমাং ওরা হাইকে মাথা হয়ে লোন নাইনে MLA nagini MLA ni kisat lu bataro mani tongo abo bai no public no regular sing suai matung pressure create makhayo video no DM no chiti masiyo department ni director secretary sing makhlayo to boni bagai jara comments hamya karna rang saramo songo nungbo jodi aro comments hamya khanya ni nai khangkai nang nungbo kisa khai phung borno subai phung la do club songsai pano anti drugs ni bung rifano sumana to kabang ma man bina kabang ma borok tabuk nongni bisintui je babe जों lukorongni birman nugui tongo hospital phaike thimaya nong bisintui nugo thilayo hospital phaike chigitsa ni bagi bithi paimiya norong nongni channel tei jokhon tiprasani kokboroni channel tei jokhon nugo aproke chin borok khapum thango abhage toiring kana bubagra barbar sai tongo je borno chubadi thancha tongdi nini অধিকার নিবাগৈ जों थामसा मातंग हिनि जे साइतो माने आबुनि फल जों दिन मानि तंगले गामि आमते थांनाय दि दिनि आनि स्टेट गभर्नमेंट नि स्कुल नि जे अवस्था एडिशन स्कुल नि जे अवस्था किन्तु ता आबनो केबो वान सुलाय प्राइवेट स्कुल खाइलायनाय सिन बरन गोबां मा गाहाम एजुकेशन रि तंगले गोबां मा कोचिं सेन्टार खुललाय तंगले चिनि तिप्रासारनि गोबां मा चिनि बैकलॉग निबागै बा कम्पिटिशन एग्जाम निबागै चाकरी निबागै गोबां मा बररक ताव चिनि शिक्षित रक रांकि जारा रिटायार्ड पार्सन रक बरक जागाय कोचिं सेन्टार खुलगै निनि TCS TPS बा गोबां मा डिपार्टमेन्ट नि परीक्षा रिना बागै चिनि बररक बेंग बागे परीक्षा रिनाय बागे TCS परीक्षा रिनाय बाय बाबो जरा बाय थानाय आबरनो जेरि तंमानि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट चाकरी माने आबो तै बुसु बरक चिनि बरक चाकरी माइ नखाबा आबागे सम्भव नखाबा এমন কিছু বড় টঙ্গ যারা ত্রিপুরা মথানো হামিয়ানি সানাই রক বড় কিন্তু একটা শ্রেণী নক আসুগই ডেমেজিং সামু খাইতো আবু ভাই বড় মুসাঙ্গিয়া আবনো প্রমাণকারী কথা নাই 14 তারিখ এবং 30 তারিখ বুসকাঙ্গ তিনি সাইমিয়া ঈশ্বর চরির জন্য আশীর্বাদ খাইছে নভেম্বর ডিসেম্বর হয়তো চিনিবাগৈ বেলাই মানে অতাল হয়তো চিনিবাগৈ বেলাই কাহামাংনাই আসল জরতে जों আশা খাইতো আসলে সামনে সাতামুখা এপিআর খাইনাই তো এই সরো রমাকে দেখাই তমানি রমা Tipra Mothani রিঅ্যাকশন করে লাইকা আর রিঅ্যাকশন নাই রকম টেস্ট রকম সাকা হতো আম খাইকে আসল এমএলএ নুপরে একটা পার্টি নুপরে যেভাবে বক্সিসাই তমানি আপনি কাবুকনো তানি Tipra Mothani কিন্তু অফিসিয়ালি একটা বিবৃতি বা একটা আগুনই এই আইসুনো তো এই কাইসা বিবৃতি তো আমি বলতে চাই তামনি বাকি এখানে আর মথা মানে না মহারাজা আবকে মহারাজা মানে Tiprasa আবকে Tiprasa নো ওটা নাই মানে Tiprasa হামকানি কেন নাই মানে তামনি বাকি তালবো আবহাই যে তাম নাই দিনি অফিসিয়ালি প্রেস রিলিজ পাঠানো যখন তালবো তাবো আসলে Tipra Motha omti purongno asuk
গংলিয়া একমাত্র ত্রিপুরা মথানি একটা ন সিনেমান সুমান হিংকাই আ ব্যাপার তেপার নতুই ববাগ্রা বিনি সামুজ বপাইলিয়া आं गानि साइड खायगोटा जों जारा तंनाय रक जों जे मिडिया नंनि मिडिया नि बिसिदि जे साइड दंमानि आं गाबोनो जथेस्ट दं जाबो बनि बनो तुइनाय एकदम बिराट का पार्टी का प्रेस मीट खायनाय बनो का जों ते हाइलाइट खेमक्लायनाय अमके जों जे सामानि अबनो जथेस्ट आं ता गा जागारा बुबाग्रानो बिना सायानि साइड दंनायबा तां आं बिजरंखौनो आलादा प्रेस मीट खालाय दंनायबा जों तंरादि नंनि बिसिंतै आलादा मिडिया बिसिंतै जों जे साइमान माने अबजरे छतिबो जों साइमान खांखाय माने साइड दंखांखाय तर बनिजिनो एपोलॉजीज बनिजिनो खमा साननाय नाय नायदि तिनि आखाना बो पार्टी पांथं आनि बिसिङाव दङै फानो आं बाय दंथ' तै फानो जरि केव बनो आगे सि साग्रादि अनि जरि केव साइड दंखांखाय आउ किन्तु सालसा प्रकाश ने जरानो जों नासिं मा दंरानाय जरासे कक सानाय आवसे कक मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवा बायतानै बुथारका बसाजला राजुनाथ
बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलाई तनिखा ते बुमानो बुथार पायै चुकिवो थुइ टंखा राजुनाथ पातिमुनि सालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि मांगथैन खसाखा ते राजुनाथनो रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस वानामासिसा अपातिमुङ पातिखा न त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नং वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरां तांबेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाग नुगै आमजनि लुकुरगनो कक्तमा दिखा आबनि यागुलो आमजनि लुकुरग धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुथाय थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगथैन खसाबै पोस्टमार्टम ख्लायना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरे रिखा यागुलो राजनाथ न रमै थानाव तलाङै थांगा धर्मनगर थानानि पुलिस बकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हनि गसिका बसाका सानि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवा बाय तानै बुथारका हनै यागुलो बिनि बुमानि मांगथैन हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हनै बकास्ते पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुनतयै नाजरि टंगो हनै बायसा बकाक आमसानि लुकुरक साका राजनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अपाति मुनतयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नासिरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে আজকে তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি হওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ তাইনের বয়স 65-60 আগেও কি এরকম আর মারধর করছিল মাকে তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খলামি প্রায় সময় কইরা থাকে আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে হ্যাঁ 20 মিটার হইব এখানে গাথা করছে গাছের নিচে যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা এইভাবেই প্ল্যান আসছিল আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে তাদের স্বামী আছে তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে আগরতলাতে এই বাড়ি থেকে ছেলে মা থাকে ছেলে আর মা রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন এখন আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ যাহার বয়স 65 বছর ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে যা রাজু দেবনাথ বয়স সেও ঘরের ভেতরে ছিল তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে মানে হত্যা করেছে স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটাকে কিছু বোঝা গেছে আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে স্যার मेरे प्यारे देशवासियों
आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमका फानथ' आगिबो थनजागनो फान थनहां थनहां बोखानाय तिंसा तुंसु फुरका सिनिथ' गाहायपा ताबुकनियो फान थननो तेकेसे जुदा जुदा असाइनमेंट जुदा रेस्पॉन्सिबिलिटी सिनि बबोग्रा रोखा बबोग्रानि गाइडेंस बबोग्रानि तिदुलमानि बिसिंति ताबुक तेकेसा फान थनमनि जुदा गाबोनि जुदा हनपानो सिनि जत पालेंगिनो सिनि नासिंमंका सेपारेट स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब नि चबावनो सोंतेबो सिनि बरकनि आरो सोंमा थांनो पाब्लिकनो सोंतेबो अबेफोर अवेयरनेस मातु बनाय सिनि बिसिंगा यूनिटीनो सोंतेबो सिमेंटेड खेने नांनाय सिनि मुनिदनतेबो स्टैंडेन खाय नांनाय अबनो सिनि मेन मोटु ताई सिनि नासिंमं बबग्रानि तिदुलमं बाय सिनि त्रिपुरा मोथानि पार्टी CWC, the highest body, the party. It for a gradually central executive committee declaration on it for a block committee, phase wise regional committee, district committee. Total structure abo ni samung butang bubo graya bonaka
aboni kaisa part and parcel. First and foremost unka যেটা central working committee like politburo বা highest decision making body abo apto to dabu 8 member including myself and Bobo Ranjandria sini the executive members the sini boy show dabu a total 8 numbers of CWC ajaga bobo gara jibot Central government by discussion on demand of the bo condition of bo position of central government by the discussion dago খুব healthy atmosphere no the cordial bising tin chali to politics to অনেক কিছু অনেক কক সার sini main objective ka sini borok ni existence survival abono best client regional party to Tipra hawo tagbo existence হয়তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বোমং কাগিও পরব হাইনে sini boron existence তাই survival bagino regional party আন্দোলনী যে প্যাটার্ন বা আন্দোলন যে তেমন বনো যে নেচার আবার কিছু কিছু ডিফারেন্স তুমি কেউ বা এক সময়ও এডিসে এম্পাওয়ারমেন্ট আবন বাগি ফাইট খেলে সিন বরনি বাগিনো কাবন সিতেবো সিন বরনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স বাগিনো যেটা এনশিওর খাইমানো যে जों साग बायथों बायनो जों अहाव तंगैनाय खरक्रिसे तंगनाय आबन बागै इंडियन कन्स्टिट्यूशननि बिसिङाव बुबो सिन बागै बिसि दरकारखौ आबन नायसिगलायनो বিভিন্ন সময় আলোচনা খালামে বিসঙ্গে দাবুক তো সেপারেট ডিস্ট্রিক্ট বাই স্টেট হু অবনয় ইমাং তিন সং দাবুক সিনি স্ট্রাগল সিনি বড় গো বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন অল নিনি সেকশন সিনি বড় নি বিসঙ্গ পর যতন তুরু তুরু গাবু ফাকিয়া সুবা মানে নুঘা গাবন দাবুক সিনি যে ত্রিপুরা রাজ্য যে রিজনাল পার্টি যে ববুগ্রান সাইট মুম্বাই যে recently the senior assembly election 13 numbers of elected members Tripura political history of একটা regional party একটা election commission by recognition mamane abosong ageo thing regional party recognition manka কিন্তু 13 numbers kebo ko claim ko second largest party Tripura tabo okay abon bage sing ku proud tin borok o thanchano o spirit no tebo buskango phlogi matalang tebo kwarma khlainai গাবন বাগै বুবগ্রানা কনফিডেন্স বা ফিট তাবুক জরব তনানি দরকার যেটা নং যে সামনি বাহাই চলি দং দাবু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই খুব কাহামনা পজিটিভ অ্যাজ ফার এজ বুবগ্রানি যে পলিটিক্যাল ডায়লগ বা ডিসকাশন নি যে প্রোগ্রাম जोंनो সাও আবো সুংবাইবো সুংবো সিও যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নানি উচিত কারণ বড়নবো কক সাও যে সবকা সার সবকে বিকাশ सबका तारमाने বিশ্বাস অকক তো মিনিংফুল যখন ওইনা যখন যে কোনো সেগমেন্ট বা কমিউনিটি বরনি সানমুং বরনি কানমুং বরনি নাইমুং আবো যখন ওয়ান্স ফুলফিলিং নাই তখন তো সবকা সার সবকে বিকাশ নি কগবো ফাইসো কোনে অবো স্লোগান তো রেজ খাইনে সিংয়া অবো তো পার্টি এন্ড পাওয়ার এট এ সেন্টার the BJP led India government under the leadership of Narendra Modi bini leadership no daw to government of India ke bini thaniyo sung obono summit khlai tong ba sini submission jeta sini mantai sokena ready it means that oktoma kam khnai no hasin abo jorote bubo grab to confident tai sung bini logo logo confident আর বড় রিয়া হাঙ্গা তো সুং তাইতাম খানে সুং তো ইলেকশন ফাগে এভরি 5 ইয়ার্স ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন অ্যাসেম্বলি বঙ্গ পার্লামেন্ট ইলেকশন তো ভেরি ক্লোজ দাবো তাও 5 স্টেট নি অনগোয়িং ইলেকশন পাশে কেন নি দাবো নেক্সট পার্লামেন্ট ইলেকশন বা লোকসভা ইলেকশন উংছি নাই ইনকা জরবো যে মেজরিটি ফাইনাই যে পার্টি আবো বিজেপি ফাগে বিজেপি বে সুং ডায়লগ মা তং ফিনাই বিজেপি ফালে কোন পার্টি ফাগে ববে সুং সিনি মানথাইনি বগে সুং টক মা খাইনাই जों दाबुक जेहेतु बीजेपी एट प्रेजेंट बो दङ गभर्नमेन्ट बबेनो जों तो टक मा खायनाय ओके बबेनो कक मा सानाय का जागो अनेक किछु बर इंटरप्रिटेशन खायमन रक बा क्रिटिसाइजम खायमन रक जोंनोबो गाबरो आ क्रिटिसिजम खायमन आबो रूम करैसिन बागे देयर इज नो रूम फॉर क्रिटिसिजम बुबोग्रा बिनि खूब शुलली नबो हार्ड एंड शुल बट ट्राई खाय दङ जे सिन बरनि बेटरमेन्ट बागे नाय सिन बरनि एक्जिस्टेंस बागे नाय फ्रिक्वेंटली दिल्ली थांग दङ बागे ओन रां फैसा खरच खायनाय दिप्रासन একটা মেসেজ রোজে খালগি ববগ্রানগি সিং সাও খালগি খালগো নাবো বেলাইখনো জিন বাগে
kaham eta fruit ba sini result kaham phaisho bane abo tai bisi dungna haima tongli am haike chung expectation chini ba chung abono khakao मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा एडिसि बिसिङाव जे पभार्टी अर्थात अभाव अनटन सिকক बांকক अल एंड अर्डार सिचुएशन ताइबो साइया अंको अंगो आबुनि बागै बेबाक एडिसि बरंनो दाइ आं अकंनो साइया किन्तु Tipra Motha being in the administration there Tipra Motha थांनाय चंमारी एडिसि assembly election बरंनि vote share 19 point something उंफानो जों लेफ्ट ताइ कांग्रेस जों प्राय 37% किन्तु जे चिनी MLA मात्र आगे 11 तंगने तबक 10 बरक 13 नंगमानि बागै रायदानो रगैनो त्रिपुरा मथा तिनी अपोजिशन पार्टी किन्तु अपोजिशन पार्टी हिसाबै गभर्नमेंट निजे इ एनार्की लुकुरं निजे तिनी आमसक साइया सुगियां मानि Where is Tipra Motha? Boro boro. Kaji A na B na C. Abo samung baino sajago. Kaji tini jodi kebo ang ani kok saya, ang au kok no saya. Tini Tipra Motha BJP ni A team na B team na C team na no team that have to prove by Tipra Motha itself by their action. आं बिटिम हिनखाय नों बिटिम हिनखाय हिनजागिया सामुं बायनो साबो बिटिम साबो एटिम आबो खायो आं ताइसिं साखा थांनाय चंमारे जेमन त्रिपुरा मथानि बागै 40% भोट मानैबो तिनि बीजेपी गभर्नमेंट आर तिनि बीजेपी त्रिपुरानि लुकरंनि बागै किच्छु सामुं तांगाइबो बनो त्रिपुरा मथा कक थाइसाखौनो सारा गैया आबो बाहायतोय जे रिलेशन त्रिपुरा जुनि लुकुरक आबनो गाहाम खाय नायकिनि खाय नंथुन being a responsible political party Tipra Motha is answerable to that मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय
Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor Shalka hastitei Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini thengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Tangshala Kalyanpur block by Khobjak Murabari Amsani main road no Phungni Damchini Shili road block Laileka auto Malkhong Chalongnai rok Malkhong Chalongnai rok Kokma Thunai rok Buskang Shaka Kalyanpur ni Shili Murabari Ruporai Raidashi Parawo Kaitam Kamiwo Thangani Hingke o lama tunyo thananago Kok hingke akai Kalyanpur steno Borongni Malkhong Pathariwi Tonike Police rok Hayai Borongni Malkhong Talagiriwo Eba Thanawo Malkhong Telangi Thango Borongni Malkhungno steno toninaria abani bagai mungsa lama nuhute Malkhung Chalongnai rok road block Laileka Shaka abani yaglo lama kasunai kokna mare Kalyanpur ni BCM patni khayai lama kasunai rok bai kok Shaka Borongni Zungjal no bujei authority bai kok shawi daki no Zungjal undu kamano sukunjana ni kokphiroklaikha abani yaglo lama kasunai rok lama kasunai rok rosni halakya जों लामा कासुमा कारण हिंगाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ यां कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगाय न जिने थानानि पुलिस रक फायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदे मजि कागज दै जोंनो आमते खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि जों नायनो द ठीक আছে जों माने ना हाका ओंखाय ता फुजा दुर्गा फुजा लायबो अ सेम जोंनो खाय दं ओंखाय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायना नाका ताबुखे साबो फायका ताबो ओंखाय सिनि DCM सार फायका जोंनो kokphiroklaikha बो अबनि बागै जों आं सल्युसन फायनाय नि साइ खालामना बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिका ताबो याकारना अम ब रोड ब लामा कासुमान न ओंखाय मुराबारि कल्याणपुर मुराबारि टु कल्याणपुर मुराबारि टु कल्याणपुर प्राय তারপরে বলে এই সবগুলো হইতাছে আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারে বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার বলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল হ্যাঁ ইনো তো দরইন্দা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়ে রাখে ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করতে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো
Ada auto talan lagi arki. Koprang lama sada. তো বুঝিয়া Buji uta. Sini semua auto sama mana? Sini arah tu sara agi ni sini tu sekarang berawai tu. Erpore kenyo. Mothani kita sekang. Tanani bias di pipe jadi loro kelayo takai. Arah ini akai tanah talang sar semua fine kayo 5,000 10,000 am teke daily fine kayo kayo gari talang ko fine kayo gari talang ko fine kayo seng boro gari to ni seng gari salok sinai kete kesan jarak ko sinigera thang gari kasaya refri ke phone do chuno romo ga thanaro refri ke phone do chuno gari romo kesan jarak bo thangai bo to sinigera gari kaya আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক ঠিক আছে কোটা লাগাতে স্যার এটা তো 11:11 শুনেছি আমি তেলিয়ামোড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে হ্যাঁ তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয় ঠিক আছে তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই ঠিক আছে তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব আপাত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টালনি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুংরক ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টালনি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুংরক ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस
नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय फेकजानाय माननीय खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक रायरक रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामियानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई तंगो बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुवै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलाइवै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसालि फुंगो आगरतलानि सिमि ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन अफ फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय दुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांका आमसनि लुकुरक बरक नुगै खामे थेकजागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका बरकना नाइसरमा यागुलो बरकनि बुसागो चिकन चिकन पेकेटो चुजा 12 केजी सिटी क्रान नखबै दुलिया देवी गणबेन देवी पार्वती देवी आशा कुमारी मनोपति देवी रिंकु देवी पिनाकी देवी ते खरकचार जराइरन रमखा पुलिस बरकनि कामी बिहार हनि कक्तमा साइमानका बरकनो केबंगै एनडीपीएस राइडे रेगे दाबो नाचेबजागै दंगनि साहा पुलिस আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল তো প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব এই সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुंकरमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुंकरंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थंमुंरकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Mereka hamba media takut sangat, nina ngokok sangat ni bagai. Kok mungkin
जों কোনো बुहुक्तिखौ बुङा बाहाया जरा फाइके जों कक सानाय चिन्ताबो सेसन बिकाखौबो जों कक सानाय जे सेसन चलि माने सेकेंड टाइम सेसन चलिखा पहिला मार्च चलिखा 24 तारिख सिमै 28 तारिख जरा एरपरे सेकेंड सेसन चलिखा 4 days नि बागै गताबो सेसन चलिखाबो जों कक सानाय तिनि स्कोप जरा फाइके जों अबश्य कक सानाय जों কোনো बुहुक्तिखौ बुं मुथुब जागा बाहाय কোনো बाहाय बिदाय गैया तिनि जे साथा टिप्रासना रिलेटेड टु टिप्रासा हामकारिनि बागै जे कक साना दं जों खायनो दङ मुं दङ जों एडिसे हामकारिनि बागै एडिसे फान दहायनि बागै कक साइ दङ अ बुहुक्तिखौ बुंमा गांके जों साया दङ सेसन बुरुन जों साया सेसन बुरुन तिनि टिप्रासा डेभलपमेन्ट तिनि बरफना अपग्रेडेशन खायनि डेभलपमेन्ट खायनि कक साया जों साया नानि जोंथ' साइन दङ नरो मुनुगै दङ तिनि 13 जन MLA बिसिंगा जों कक साब्रुम न गेट टिप्रानि कक जों आपनान आपडेट खायनि बागै आबोनो बागै जों कक साइन दङ कक तो जों कुनु साजायैया बेयाव जागाव बुहुक्तिखौ माने आबरके तामजन हायख्लाय जागुता अब हायजे बर' मिडियाम बिथिंखै माखासे लामाफोरनि साखाव हायबा अपोजिशन लिडारनि साखाव जे देसिसखौ दंमोन माखासे बड'नि बिथिङाव Only the transparency high to transparency high and body other high. Conspiracy sini dong ni bisingo abai khainai to ang ama hai to ne ang wan sugya sin dong ni bisingo jong dol to Maharaj tongsak Maharaj ni mes Maharaj ne titori tongsak bini leadership bo totoni bini for base khai mono fake khaino Tipra Motha bo আবার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে আবার রেকর্ড থাকে সেকেন্ড পজিশন থাঙ্গै তাবো বিরোধী আসনে আসংমানি আবার ব্যাং মহারাষ্ট্রनि মেজবান রিজনাল পার্টি কোনো দিনে এককভাবে বাঁচাবো ডাবল ডিজিট পার্টি না আপনারা কোথায় মানো তথাপি তিনি এলপি লিডার অফ অপোজিশন বিনি পারফরমেন্স খুব কাহাম ব বিধানসভা ককটি সাব যতন নীতি সাব ত্রিপুরা সদ্য ফানি ককটি সাব যতনি ককটি হই দং বাজাবে কনস্পিরেসি এমন তাবক ত্রিপুরা মথানি পজিশন অরত কেব কনস্পিরেসি খাই ত্রিপুরা মথা তাবক এমন অবস্থাও দङ আবাই জান নিজে ইয়াবা ত্রিপুরা মথা বিজেপি ni big team opposition MLA srok বিজেপি ni big team বিজেপি ni samung khayo tar mane no Maharaj ত্রিপুরা সরক no pokai dङ allegation Silchajakmano media mission abo ki kubuida narok BJP ni bitinda BJP ni bitin nan kok to kono প্রশ্ন se phaya haisi tung protected bill ni against sung kok sawa protected bill ni against sini Tipra sana hamkren bai kok sawa chulu Tipra sini as a whole the state photos sini gonaman jate suida manan bagi to kok sajagai tango o jaga to sung biting hisebe samkanan kon প্রশ্ন se phaya Tunggu jaga bitim khaba sin activities phunu dita sin kono bitim aba activities sunuk sagya karon bong ideology bi sin ideology phero sini nahar mong ka great activity nge borong ni nahar mong bai sin nahar mong mismilia tunggu jaga bong no bitim hijame samung tangi bong no soba khaba bong no mok khajaga ama hite kono mugya be tapuja ge okok Silchajakmano ki tatal da nai na puida okok Silchajakmano pura tatal जोंथ' बिटिम खाया समग्र ত্রিপুরা साना बाहायके प्रमोट खाय याक सामरिक लामाना हनि बुबाग्रा जेहितु नेतृत्वयै जोंनो बरग आशा दङ बरंनि बे একটা एस्पिरेशन दङ जे बुबाग्रा नेते एटलिस्ट समथिं इज गोइं टु बी अचिभ आपति ना आशा दङ आशा दगैनो बररक दाबो किसा मिसा थांना 2-3 मास सिगां किसा लरा सरang बायखा हायपनो बरक दाबो हाय kokphiroklaikha बुबाग्राना नासिगै दङ अ जागा बिटिम नि सावै अनेक किसु पलिटिक्स आबो जों बाहायके आबो ত্রিপুরা কাছে सराय दलंगै रिजनल पार्टी सेकेंड पोजिशनाव थांगै बिरिदा समदखल खायदंखा आबो तो कक सानायनि हायसि आबो सापना आबो बास्तव आबो कोविडनि रमजा गेटा region tamong nawo no ko saboni yak tongman CPN Congress IPP BJP keboni to yak tong nai o sokrant sabni sokrant niban sokrant आबो अनेक पलिटिकल पार्टीनि दंमानो कारण जों जे सेकेंड पोजिशनाव थांगै जों जे अमा हायके पोजिशन नाय दंगिमोन आबो मुनि मखल काहमखौ नुगियाबो हाउ कम
2 বছরनि पार्टी बाहायके सेकेंड पोजिशनाव थाङो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी खालाय अपोजिशननि पोजिशना आसु कबिथा आव बुई मगल नुगिया एवं अनेक कक साव सीपीएम कांग्रेस रग आरो बुबाग्रा पार्टी रियाके दिनि क्षमता फाइकेमु दिनि बरकसे क्षमता फाइकेमु बरकसे पावर फाइकेमु आरो मथा कैंडिडेट दुइनो अमाहाके जोंनि जे सिंगे जागा सगनिया तंमानि सगिमानलिया आमाहाय अनेक कक साव किन्तु आबाहायो जे जागा प्लेन एरिया बंग परसेंटेज वोट नाइनि केंके राइनो परसेंटेज वोट बीजेपी नि फेवर बंगरो रखा जेरनाय रखा किन्तु आबो जे सुरु ब्लेम खायो Tipra Mothani image no down kanyen bagai ang omah nang blame nang bagai Result effect to no Tipra Mothani sakawo Tipra Motha je BJP ni team ni je koksil sumka samane baskan ni dorawo base khoting na khoting nei ni Tipra rajyo ang najinong nang sanamu Tipra rajyo jong omahai onek regional party thekya regional party haimani pore onek borok bisa sawai jora jora kemai chang apuk tong কিন্তু bobagrani poti ei bini poti bisa sawai borok asuk khai tong mane abo o sung age khai tong ma bai omuk khai tong fer ga a effect rok bisi nangla karon bobagra kobuiti samungtang tong bobagra borong top thakok ya kobui kok sawa kobuini tini bo tabok borong thani thangi tong a bono kaham respond tong a sei rokom kono effect ngan hne ang mone kya Bahai kok kesar mong tong nayo kok no khnawai bukhau drum nayo Bukha udrum ngai rok baksa tong do baksa haino flying hisabe bobagra na atorsono kaham ko busia sini principal ideology ni kaham ko busia baksa thajya baksa ka thangi ar thangang ka na ka ka tong jang na am hai borok jimi jang hai kono bobagra ni jora jora phai bo borong no message mani bisingte borok hai khatira bi to bobagra thani 어머는 보이죠? 보바그라 동 피차 제스펀슨 스나 약 서만 피차라 레이차나 앞고 두정 동을 벌어 아본 바기나 ang 사나무 선거 버러럭 따보 보바그라는 보조사디 보바그라 땀 트라이 보바그라 스노 땀 토비리 파이 아자가는 정말 아스 빈트 슨 시티엔 포지 버서래 나가래 컨디기티티 하이 땀 버러 어머 살로 가도 하선 깔로 아브 살로 비싱 키든 신 버러 깔라 걸다가 따보 하이 보바그라 Don netito boy Tipra sono saboy thansa khaya nai o jaga ase platform to boy sono 13 MLA seat boy sono second largest party position to bi rika tao te kise dagar la kha mor khangke sung bake dabina hasil khaiman a jaga sung dojro moi tesen no moi sil bubagran ni nahar mo bubagran no sung na sigi bono lagri ma tong o message sung tong ja मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारात हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा Kenali bising ke jerman no je bitim hunjak mani nun abo nun bahai hunjak ni bukhaw
बेलायखेना लासिमा संसार होनाय जे चैनल कक साखा अब ओ कक न आस इम्पोर्टेंट रवै सानानि कक तमानिया सामानिया आ चैनल बम हाइवा सवै साखा आं साइमिया हाइबानो जे आं आबनो बार रिपीट के खनाखा बैरबा आनो रहरखा आं रिपीट के खनाखा सुर ते भाषा अब अब हाइंगना तमानिया आं पर्सनली एज ए Tipra जगै नतबा Tipra साने खरसा हाव हाया फान बबाग्रन लगे रय तंनायङै आं अबनो न खाखामो जों चिनि चैनल रनो चिनि बोसाराव निराव बरो चिनि बोसाराव चिनि फायं रो हानाव रो निराव न माने जों बेलाखेना बखातर तमाने के जरा जरा निराव न जों निराव नेम तैखे जों चिनि बखाने कगनो जों सावानि जों सुजुग माखा आगे तो बांला चैनल रक्सि गके अनेक समय बरो साना तमनि साया अनेक समय बरो बुल बेक खाखलायो हायफान निराव न जों काइसा ग्रेट होप तंमानि जेटा आं Tipra जङै Tipra सांगे आने जे क्राइसिस चिनि दफानि जे अबाबनि तमने मा थावना तमने अब नंबो तो बुक तो बुगिबले नंबो बुगि जंबले abani bagai chabo saka saimenya hapan abono important roi focus khaimani focus khaikan ke borong confusion nangai thang borong haisi abani bagai ang niron thane abo niro chini ne busa chini ne takho buku haipan ang niron thane abono binamra babe ang niron thane koina musugu niro oma ke bul bekha ebakan jeta borong chin confusion nangai jat oma ke chini dofani kaisa negativity thangnai jat no abo never ever repeat अब आं बेलायखेना सेलाङो चिनि दफानि बाहायनो आं अबनो सानाय जे जों अमा हायरंनो जों बेलाय सतर्क देखनै जों निरो थानि कोबो कोयो अब वार्निंग या जों निरो कोयो तमाखे निरो अलरेडी निरो तमा चैनल चालागु तंखा सोशल मीडिया निरो निरो अनेकता बरनो दफानो सकलगै बमानो तिसावै बमानो अब नि बाङै निरो ग्रेट रोल दङो निरो ने रोल परफॉर्मेंस कहां के निरो दफानि हमारी बमानानो अबन बगै अब बिसिङो अक्लोगो के बुनि याद दतोंना जे आम हाकि जे अक्सिजन तमन तिप्रामो थं साखा दफा खानसानि तमन जाराव अक्लोगो के बुनि याद करतोंना बाहायनि फिरो आव अब तो बिनि कक सामा बायचों खाखानाने बाद दं खाहायसि बिनि कक सामानि कक बायखे जों सानानि बा सन्देह जोंया माने कि गोबां मानबरा आनो कल खायसों का जे मैडम बबा तामा मायखे कक सानानि सेंखा बिनि सुरबा तामा हायंखा तामा अमते कक चिकमैकनो इम्पोर्टेंट रय बा फोकस खलायै एलओपी कम बुबाग्राब एलओपी मन तिप्रा मोथा माने एलओपी माने तो बुबाग्राबले बो कायसा चैनल खाय तंगै आं आबनो वानसुगो आं साइबो मानो खक्सा खौने रवै इवन इलेक्शन जरा रव जट्टो चैनल न बुबाग्रा निरो ने पॉकेट खाली हनै निरो केसा मासा हिङै अंको कलेक्शन खायथों न्यूज कलेक्शन खायथों फोकस खायथों हनै रांखौ फैसाबो केसा सपोर्ट खाय चिनि चैनल चिन द बरग ने चैनल रंग के बुबा केसा बुबाग्रा केसा मासा सुबाखा आबर बांखनाव बासबे कतरुक अमकबे आबतसिया इनके आसो से खलाइजाक तंमानि यागोलो किसापान मथैया खलायै वानसया खलायै ओमा एके सामाने आबो ग्रेट इफेक्ट फैखा गोबां मा लीडर्स पहिला त आं साग्राखा खनाखा का नेक्स्ट देवन आं रिएक्ट खायखा नेक्स्ट आं खताबो गोबां मा सोशल मीडिया वन रुनो खना कयेक जना लीडर कक सानाने बाद दं खा तार माने जतनि थाने आ चैनल ने प्रति एकटा सन्देह कासाय थांमाहाय ओमा हायङै थांखा आबो माने आं ब्लेम खायमानिया माने बने कक सामानि बिसिंतिसे बरनो मोसासा वा संनानि कन्फ्यूजन नांनानि जे जागा बेलाय बरनो पयतो सावै तंमानि आबनो सन्देह नानि आबो सुजुग्रमा हायङै थांखा आबो बजरा तैता मंखा बिसिङो आबो तो आबो सरजत्र जतिबो तंग के आबो बतो सिजागनाय नेक्स्ट टाइम रिपीट खाय जों तो जतो नाय तंबले जतो दफा जतो नि यागो न मोबाइल तंगो जतो न ज्ञान गनां जतो न रतावै तंगो बो चैनल बम हाय खुआ बमाय कक्सा बमाय एंगल तै कक्सा अब जतनो बरन थाने बेलेखेन ओपन हायसि आबनि बागै आं अबनो सानाय नेक्स्ट टाइम अमाय खलायै जों वानसारकसे अबायरके हमानि नसि जों कोट जरा तिनिबो आं थांनाय सुपरिटेंडेंट अफ पुलिस ने आरो तिनिबो थांनाय आं आयो बाय कक्साने एडवोकेट बाय कक्सानाय चाइनीज आंटी चाइनीज डल हजाकमानि बुबाग्रानो चाइना ने दालालि हजाकमानि आदते
nung Tipra sangai joto channel nang sanai ni roke asole China ni Chinese ni dalali ni jati deba nero China ni deba Nka aro jagao to nero directly indirectly sung no mentally nero support khaina tongmani jara leaders open de sung hai fight khai tongnai ro kwbang ma risk na wi sung je fight khai tongnai ro no nero sung no kono na kono babe at least one so going nungkok sanan se at least saban sung hona tongmani a meter hai king tongkha abono bahai ke khatori sung di जों तो निरो मरंग ने जतो ने जों जायते गुस्ति न कायसा सिंगे के कायसा लिडार ने रो कक सना तंगमानि ओ मेटर ना हाके सागा के सिनि दफानि बंग इफेक्ट दें फाइनाय नाके बमते इंगनाय आबरो किसा सुंना तंगजांगमानि आनि मते आं हायं जाव कारण अमतिरो याक्सि सलमानि एलओपी नतबा बुबाग्रानो सलमानि पूरा दफा एबा लिडार्स रंग निरो याक्सि सलमानि कलायो अब यूनिटी न थानसानो सबायनानि कायसा षड़यंत्र हाय कायसा सुरसुरि हमा हाय ओंगै थां जे जागाव जों गुबुन दफारावसो सो फाइट खायदों आंनि जे बायथां बेलायखेनो साखथारि चाइटगै सयकतला पात्रनि मेटार तयै आं बेलायखेनो चाइटगै दं आबो जस्टिस मानानि नाव बिकज आंनि चेहारानो आयनानि बसखां नायखाङाखे आं चाइनिसिया आंनि पूरा डकुमेन्ट्सनो नायखाङाखे आं Indian. So to be a proud Indian, chini channel ni madhyame saka B team honai. Ab B team हमने ना बोर बैक माने कहाँ के बैक खातो खलाइली आपरो B team ही साइटा का आंग सासिन B team. What does it mean by B team? B team means कैसा कोनो को थाले काय के बताई थायो. जेप्रो थाले बेला के हिलिक थांग प्रो के सपोर्ट नांगो वा बाइफा सुंसाव बोफां बाइफा सुंसाव. That is called B team, right? Enka a B team hi हमने जों जे support खाय तो BJP no. हाय हने बस हाना नाय माने. आं स्राइसर के public रंग थाने दफा रंग थाने अब न सानानि मुसुगो we the Tipra we are not B team at all. बाइके हंदी जों जदि हम के election नि सिगां जों थाङै रांबो नामा ताबो पावर बो तंगै मानो आबो उनि मा खामों ब्ले जों थां मा खामों ब्ले नाइदि तीन हाय सालो आं अबनो नां सानानि मुसुगो Tipra sarangनि more than 60% claiwe educated joto chini Tipra amone Tipra sani intellectual tangnai ro joto bubagrani thani sungsajak bubagra no logeroi tung kaisa khorangti sanani bo kaisa sujug rojak enke bo khorang tisai tongo tisamani bangai toleni rok nukanamble thangne assembly rogo emon lasia kiria klebor table sakaro kasanani porjonto badongka अब के मुझे वह दे Tipra सारो के बार मैनर सिया दे Tipra सारो के बार के ज्ञान करी दे जरा आरो तंग तंग रे बेला हाईली एजुकेटेड बार जतो सिंगे फान मोटामोटी एजुकेटेड बार तंग बार बाद दंग खारो ने टेबल साका कासे डिमांड खाइना ने बागै बारो से आं सानाय आं अबनो सानाय बिरोधी नेता हिसाबै जे नांकुक माने न खलाय आबो पियोजो समोसो आबोतिरंग के तो चिकन मैटर सिंसे आं हनन थां आबोरंग के चिकन मैटर आबो तो मेजर मैटर येब्ले नेरो नो वांसं नायनेले जोंता मनो डिमांड खाइ तंका CA NRC स्क्रिप्ट तिसिने गोबां मा तबता जेमन सिने सानमाने आबो चिनि गखना सर्वाइवल ते एक्जिस्टेंस गकते कैसा गखना ता चेनाइ चिनि तबल लैंड राइट्स लैंड रेवेन्यू नि राइट्स गके चिनि तबो फाइनेंशियल ता कैसा गखना चिनि होम एवरीथिंग चिनि मेजर नो जों फाइट खाइ दं के पियोजो रिसुम आबाहाय समोसो बेरमा आबरो तो मेजर हैंगमा तंगिया आबरो खलाइजांनाय तमानाय बसखांनिबो खलाइजांनाय हायफानो मेजर को आंनि जेबो खाखाया आबो खलाइजागैबो दङो आबनो हायनो तमे जानाय नावनया आबो किसिको मकोनो खलाइए आबो टाइम पास खलाइमा हाय आबरो ना आंखे मेजर होनै खाखाया आबरोबा अनेक समयबो चिनि आयं फादार हानि सिपियो जरं सपायके अनेक समय फ्लाड फाङै मानो लामावो कना महासो आबो तमानाय बादा बिग्न फाङै मानो नतबा मंसासो कोनो जागा गन्डगोल फाङै मानो अनेक किछु आबोनि रिजन दं हायनो खरांति साखेदोंबा ओके आबो अनेक किछु दङ आबो बाहायनो खलाइजागनाय हायपानो एकेबारे ताबोनो नों माखलायनाय के माखलायनाय हाय पार्टी बर वान सगै दङ एलओपी चिनि एलओपी जथेस्ट ब टैलेंटेड ब सीनियर पॉलिटिशियन
जों अबनो सानाय बिरोधी जारा रुलिं गभर्नमेंट दंनाय आंनि जे बाय थां आरो एसेम्बलि थांफ्रा आं नुखा सिनि एलपि न तमाने गुबुन दफारमाखे बेलाखेने एजुकेटेड बर' साइमानो साबनि बख्रगो बोसोक दं एलपि जे प्रकक सानाय बर' साइलेंट पिन साइलेंट के बर' खनाव बेलाय सिरियासलि खना आबनो मन जों बुजियो जे ब कान्डारि ngै दफानि कान्डारि ngै ब बसकांगो फाइट खायनाने जथेष्ट उपयुक्त हायसि आबन बागै ब खलाय दङ खलायांया आटे कैसा जों लुबले तब प्रतिता मिया फ्रस आंबो सफायो ब आफ्रो मेंशन खाय खता महनै आरनियो रायमा भेली व बरो जसा आरो ब नाहारिया प ओरो ब नाहारिया पाय नु यादेबा तिनि जरा मुभमेंट खायनाय बुबाग्रानि कारणे 13 जन MLA संखा फाइट खलायलाय दङ दिल्ली जरा नट ओनली इन स्टेट पियजरी सम समोसा आबैया दिल्ली व थाङै दफा फेवजांनानै बाङै फाइट केने साबो रिजनल पार्टी बो पार्टी खायखाबा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो ब जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाब मुंकरमै बाक्सा उत्तर शालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाब मुंकरंग मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थंमुंरग न खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो